वेलकम टू माय चैनल। आज आम सीबीएसई स्टैंडर्ड 1 चैप्टर 4 वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स विषय केमिति पिला को पढ़ेबा ताहा देखिबा। जेमिति प्रोनाउन कहले से माने बुझी परिबे नहीं, कारण तांकर यूकेजी बा एलकेजी रे कोनोसी प्रोनाउन बोली वर्ड नहीं और तांकर स्टैंडर्ड 1 रे मध्य नहीं। आमे तांको नेमिंग वर्ड बा नाउन सहित रिलेटेड करिके प्रोनाउन को पढ़े परिबा। जेमिति आमे समान को जानिबा जे नेमिंग वर्ड बा नाउन बदल रे आमे नाउन को बारंबार व्यवहार न करिके आमे ता बदल रे आउ कोन यूज करि परिबा। से आमे नाउन बदल रे आमे जो वर्ड को यूज करि परिबा ताहाको आमे प्रोनाउन बोली कहिबा। एमिति तांको जस्ट डेफिनेशन कहि परिबा कि तांकर डेफिनेशन मध्य स्टैंडर्ड 1 रे सीधा प्रोनाउन रो कोनोसी डेफिनेशन नाही। आमे तांको एमिति किछि प्रैक्टिस करि परिबा अलग अलग प्रोनाउन को तांको इंट्रोड्यूस करि परिबा। जेमिति ही रा होछि कोनोसी पुरुष लोक बा पुओ पिला पाखरे बसे, जेमती फादर, अंकल, सन, बॉय, मैन, एमिति एमान को पाखे होछि राम, एमिति किछि भी पुओ पिला मान को ना रहिथिबो जदी सेथिरे हमें ही बसेबा। सी होछि मदर, आंट, डॉटर, गर्ल, एमिति किछि स्त्री लोकों को ना हेतिबो बा झियो पिला ना हेथिले हमें ता पाखे सी बसे परिबा। इट होछि कोनोसी जिनिस बा एनिमल्स बा फ्रूट रो ना जदी हेतिबो तबे हमें सेथिरे ताको बारंबार न कहि के हमें ता बदल रे इट को यूज करि परिबा। सेमिति दे होछि हमें कोनोसी बेसी जन जोठी लोक थिबे जनरु अधिक लोक जनेरु अधिक लोक जोठी थिबे सेठी हमें दे रो यूज करि परिबा। किंतु सेथिरे जेमिति से ग्रुप रे जेमिति हमें नथिबा, जेमिति पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, सीता एंड गीता, डॉग एंड कैट, एमिति। तापरे उईटा होछि उई मध्य जनेरु अधिक लोकों को पय यूज हबो, किंतु सेथिरे से ग्रुप रे आमे रहिथिबा। जेमिति आई एंड राम, डैड एंड मी एंड माय फ्रेंड्स, एथिरे सबथिरे निजे रहिछि। जेमिति आई, मी एरे निजे रहिछि, सेथिबे एथिरे आमे उई रो यूज करबा। तापरे आमे गोटे तांको एडा जणै सारला परे तांको आमे ए भलिया गोटे प्रैक्टिस पाइका दे देबा। ही कहा पाखरे आमे ही यूज करि परिबा। समान को ना एठी समाने लिखिबे, से नाउन गुडा को समाने बा नेमिंग वर्ड गुडा को समाने ए जगह रे लिखिबे। इट पय एठी लिखिबे, सी पय एठी लिखिबे, उई पय एठी लिखिबे, एमिति समाने प्रैक्टिस करबे। एटा जेते समाने प्रैक्टिस करि सारिबे तापरे आमे तांको सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन विषय रे जानि परिबा। जेदो प्रोनाउन जो अछंती आई, ही, सी, इट, वी, दे, एगुडा को भितरु कोडा सिंगुलर प्रोनाउन कोडा प्लूरल प्रोनाउन आमे तांको कहिबा। जेमिति सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन अछि, सेमिति सिंगुलर प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन भी अछि। आमे से सिंगुलर नाउन बदल रे सिंगुलर प्रोनाउन बसे परिबा, प्लूरल नाउन बदल रे प्लूरल प्रोनाउन बसे परिबा। सीता लिव्स इन दिल्ली, एठी सीता अच्छी, सीता बदल रे आमे आ कोन बसे परिबा। सेकेंड टाइम जते बेले आमे ता विषय रे किछि कहिबा सेते बेले आमे बारंबार सीता न कहि के आ कोन कहि परिबा। सीता होछि गोटे के झियो पिला, सीता जेहेतु गोटे झियो पिला आमे ता बदल रे सी प्रोनाउन रो यूज करबा। सेमिति रोहन एंड आई आर फ्रेंड्स, एठी नेमिंग वर्ड कोन अछि, रोहन अछि और आई अछि। एठी जनकरु अधिक जनकर नेमिंग वर्ड अछि, किंतु एथिरे आई निजे अछि, ए ग्रुप रे आई निजे अछि। तेणु आमे आई रहिले आमे को प्रोनाउन रो यूज करबा बोली कहिथिले, आई जोठी रहिथिबो सेठी आमे वी प्रोनाउन रो यूज करि परबा। एमिति आमे तांको जणि परबा। तापरे आमे तांको गोटे ए भलिया वर्कशीट देबा। राइट करेक्ट प्रोनाउन, कहा जगह रे को प्रोनाउन बसिबा, राइट करेक्ट वर्ड्स भी आमे कहि परबा। एठी राधा बदल रे आमे आ कोन बसि परिबा, राधा
ଥରେ କହିଲା ପରେ ରାଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ଥରେ କହିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଧା ବିଷୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେ ରାଧା ହେଉଛି ଜଣେ ଝିଅ ପିଲାର ନାଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତା ବଦଳରେ ସିର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଦିସ୍ ବୟ ହେଉଛି କ'ଣ ପୁଅ ପିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତା ବଦଳରେ ହି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏ କାର୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ନାଁ, ତେଣୁ ଆମେ କାର ବଦଳରେ କ'ଣ ଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଇ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଏଥିରେ ମାନେ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଆଇ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆଇ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ବଦଳରେ ସେଥିରେ ଆମେ ୱିର ୟୁଜ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆଇ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏହା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ର ଦୁଇଟା ଏମିତି କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ସେଥିରୁ ନାଉନ୍ କିଏ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କିଏ, ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ବକ୍ସରେ ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା, ରାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଟେବୁଲ୍। ଏ ଯେ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ଏ ଟେବୁଲ୍ରୁ ସେମାନେ ନେଇକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବେ। ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଇ ୱି ୟୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ୟା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବା, ରିରାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ବାଇ ରିପ୍ଲେସିଂ ନାଉନ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛେ, ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିଥିବା କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେଉଁ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ତା ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏଠି ଅଛି ଟିନା ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଲ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଟିନା ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଲ, ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଟିନା ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଲ ଲେଖିପାରିବା। ଟିନା ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଲ ଲେଖିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେହେତୁ ଟିନା କିଏ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ନା, କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ନା କହିଲେ ଜାଣିପାରିବାନି, ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସେ ଟିନା ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଲ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟିନାକୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଟିନା ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ସି। ଟିନା ଇଜ୍ 6 years old। ଆମେ ଟିନା ନ ଲେଖିକି ସେଠି ସି ଇଜ୍ 6 years old ଲେଖିବା। ଟିନା ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଗାର୍ଲ, ଆଉ ଟିନା ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଟିନା ହେଉଛି ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼, ତା ବଦଳରେ ସି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଗାର୍ଲ। ଟିନା ଇଜ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 1। ଆମେ ଆଉ ଟିନା ନ ଲେଖି ଏଠି ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଟିନା ଅଛି, ତା ବଦଳରେ ଆମେ ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 1 ଏମିତି ଲେଖିକି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତାପରେ ଅଛି ଟିକ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ସେମାନେ ଠିକ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଟିନା ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ହିକୁ ନା ସିକୁ। ଟିନା ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ଟିନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାର ନାଁ, ତେଣୁ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ସିର ୟୁଜ୍ କରିବା, ସି ୱାର୍ଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ସି ଇଜ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। ରାମ ପ୍ଲେଜ୍ ଫୁଟବଲ୍, ଏଠି ରାମ ହେଉଛି ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼, ତା ବଦଳରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ କହିବା ହି ୱାର୍ଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ହି କିକ୍ସ ଦ ବଲ୍। ଏଭଳିଆ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଯେତେ ଅଧିକା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ଯେତେ ଭେରାଇଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଏଭଳିଆ ଆମେ ଅଲଗା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଏଭଳିଆ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇପାରିବା। ଏଭଳିଆ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ଗୋଟେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ହେଉଛି ସେଇଟାର ସେଇ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ବଦଳରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇକି